Yun, so hello, what's up kayo, Dipots? For today's video ng hunting ko, ng kulitis. Namit. See? Mamunggo naman ta. Hindi ko na ipakita sa inyo ang kulitis hunting ko doon sa sa, Kalasangan. Yun. Sampat ni sa sa munggo. Kag lunudan ta ng manok, chicken neck. Balik munggo ginagamit ko kayo po sa pakita kasi niya wala. Hindi na siya munggo usually. Pero muna siya ang munggo nga ginagamit nila. Do munggong sa pero tapan siya. Makita mo tapan siya. Comment down below kayo Dipots kung kilala nyo na ang amo na klase sang munggo. Pakil ang pangalan kayo Dipots, pakil. Search nyo lang ta. Albinian na words. Pakil. Pero sa kiman, nakaloto mo ko amo ni pagkamunggo. Wala inang ngalan. Ang ngalan. Ba't kalipat ko? Putik eh. Gulang lang tayo malipato na eh. Sa naluto ko lang sa amo ni nga nakita ko na di. Bakal ko kay naluto ko lang di sa sara ko sa kiman. Yun. So, panghimayo na natin to sa isa para malimpyuan. Kamusta mo na kayo Dipots? Kamusta ang Pilipinas? Gibangon pa, gabato ka? Positive vibes na tayo. Gani nga tagaan na hostisya ang blood control. Putik ng mga sa pwesto na. Mga abusado. Ang pigado, agapigado na gid. Tungod sa ginapanghimo nila. Sakto naman ang nambal nga ang kinalain sang magnanakaw kagang kag politiko. Ang kawatan nga pigado mangawat yan tis maglagan. Ang politiko naman niya madalagan na yan tis mangawat. Wala. Iba ning dahon na nakuha ko. Okay. Silag mura ba tablaw. Muna kayo Dipots, ginago no. Sige lang bilog man ang kalibutan. May justisya gid para sa dra. Dani taga sisya ang tanan eh. Grabe nga panggagago nga daan kayo Dipots no. Apektado mga muda. Sigurado eh.
Ang gasolina wala na naglubo da. Silang laban ng gyapon na. Makaon ta munggo. Update ka mo later ha. Ay Dipots, bomba. Kaga muna na kayo Dipots no, sang ginlaga ko na sa ipahumok. Amo na itsura yaw. Nang tawabla kay Dumunggo gid sa, di ba? Pero lapad siya kayo Dipots. Kaga after da na-prepare ko na gali ang ang manok nato nga isa ko. Nakagisa na ko, ginpahumok ko naman. Kag ibutang ta na ang mungguan. Comment down below kayo Dipots kung kilala nyo na ang amo na nga klase sang munggo. Nan sampat goy. Sabor. So lugay-lugayon ta kadali no. Kaya lutuon sa kayo Dipots for 5 minutes before ta ibutang ang aton nga talong kag ang dahon-dahon kulitis. Kay Dipots, sige. Kag so after 5 minutes nagbukal na, ibutang ta na ang kulitis. Nabutang ko na nagali ang talong kayo Dipots Wala ko na ipakita sa inyo. Goy, let's go. Gutom na ba? So good sa na kayo Dipots, i-prepare ta na. Kag manyaga kita. Tara na, updan nyo ko kayo Dipots, manyaga ta. Let's go. Kag katahom ni Blas ang amon nga lulutuan kayo Dipots. So ay pressure cooker na siya. Dili ko ga prito, dili ko ga tigang. Pag dili ko ga pa ga pa lambot sang mga karne. Chikablo digital. Goy, suabe. Nam 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 nam. So nyaga na ta kayo Dipots Panyaga na kamuda. Nyaga ta. So ma-first bite ta kayo Dipots. First bite. Ngam ngam. Woo. Second bite. Suabe. Second bite. Nam. Laway ka mo kayo Dipots. Nyaga na. Goods. Maintenant en arrière, la Pologne n'était pas trop reconnue pour le luxe. Francis Land's story is one of success. Orders are pouring in at his shipyard. 36 ships under construction and 10 in the finishing phase. Their primary selling point, clean energy and environmentally friendly materials. Les gens ne veulent plus trop se montrer sur des bateaux qui consomment des milliers de litres de gasoil. C'est pas trop écologique et même des enfants qui disent à leurs parents oui, t'as vu le gasoil qu'on utilise et tout. Après qu'on est dans une belle baie avec une eau bien bleue et avec un diesel, un groupe électrogène qui tourne toute la journée, c'est pas trop écologique. Et c'est ça aujourd'hui. Une fois on a utilisé un bateau électrique, on va pas revenir en arrière. Francis Land has a team of 2,000 employees. In order to remain at the cutting edge of technology, the boss relies heavily on research and development. Ça c'est le bateau qu'on va vous montrer après en production. On va pas trop vous montrer les détails, on est beaucoup conceptuel. La force un peu de service, c'est qu'on fait tout en interne. On développe tout en interne, autant que de la coke au carbone, aux nouvelles technologies, tout ça c'est... Kag-drain na lang gali asta nga akong video kayo Dipots kabalo kong galaway ka mo. Bye bye, don't forget to follow, like and share kayo Dipots. Let's go. Woot.